बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नागिन का इंतकाम, एपिसोड नंबर 2। दिन गुजरते रहे, शामू की मोहब्बत और शाजी की नफरत में इजाफा होता चला गया। वो जब भी शामू के सामने आती वो उसे प्यार भरी नजरों से देखता और शाजी उसे बुरी तरह लताड़ देती। लेकिन उसकी यही नफरत शामू की मोहब्बत का इजाफे का बायस बनती गई। इसी दौरान शामू को दूसरी बस्ती में किसी काम से जाना पड़ा। उसे वहां कई दिन लग गए। वो बेचैनी से काम निपटाकर हवा के घोड़े पर सवार वापिस लौटा, लेकिन नदी किनारे पहुंचकर जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया। वो हक्का बक्का रह गया, जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो या किसी अनजानी ताकत तले उसका वजूद पिसकर रह गया हो। वो बिल्कुल सकते की हालत में खड़ा था और सामने देखे जा रहा था एक शहरी बाबू और शाजी। बाबू और शाजी, शाजी और बाबू अचानक चौंक पड़ा। वो जिस दरख्त के नीचे खड़ा था उस पर से किसी परिंदे ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ उन दोनों के पीछे पहुंच गया और एक दरख्त के तने के पीछे रुक गया। दोनों मोहब्बत भरी बातों में गुम थे, दुनिया और माफिहा से बेखबर। बाबू ने शाजी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे होंठों से लगा लिया। शामू के तन बदन में आग लग गई। वो आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसे रुक जाना पड़ा। शाजी ने आहिस्ता से शर्माकर अपना हाथ छुड़ा लिया था। बाबू, तुम बाबा से बात करो ना, वो इनकार नहीं करेंगे। वो धीमी आवाज में बोली, सिर्फ तुम्हारे कहने की देर है। सच्ची? उस बाबू ने खुशी से बेकाबू होकर उसके दोनों हाथ पकड़े और शाजी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। तब बाबू ने उसे अपने सीने से लगाकर भेज लिया। कोई देख लेगा बाबू। शाजी कसमकाकर उसकी बाहों से निकली। वो दोनों उठ खड़े हुए और हाथों में हाथ दिए शामू की खुश्क और गैर आबाद जमीन से दूर एक नई राह पर चल निकले। और शामू, वो पत्थर के बुत की तरह साकित खड़ा उनके कदमों के निशानात पर निगाहें जमाए हुए था। उसके जहन में लावा सा उबल रहा था। कानों में साए साए की आवाजें गूंज रही थी। दिल की धड़कन मध्यम पड़ चुकी थी और उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, बाबू और शाजी की शादी। बाबू और शाजी, शाजी और बाबू। नहीं, वो दोनों हाथों से कानों को ढाम कर चीख पड़ा और उसकी आंखों ने बगावत कर दी। वो दरख्त के तने से लिपट गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, वो रोते हुए बड़बड़ाया। लेकिन इसका सबूत तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, अपनी कानों से सुन चुके हो। उसके दिमाग ने चोट की। मैं भी तो शाजी से मोहब्बत करता हूँ, उसने सवाल किया। लेकिन शाजी तुमसे नफरत करती है, उसके दिल ने कहा। दिमाग ने तस्दीक की। आखिर क्यों? वो चीख पड़ा। इसलिए कि तुम उसकी सहेली के भाई के कातिल, जिसे शाजी अपना भाई कहती थी। लेकिन वो मुकाबला था और मुकाबले में मैं भी मारा जा सकता था। और बात शाजी नहीं समझती। वो सिसक पड़ा, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर लो और चुपचाप शाजी और बाबू के रास्ते से हट जाओ। दिल ने कहा, मैं शाजी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मर जाओ, लेकिन हरफे शिकायत जुबान पर मत लाओ। तुमने सच्ची मोहब्बत की है और मोहब्बत जिस्मों की भूखी नहीं होती। रूह की प्यास का नाम ही मोहब्बत है। मगर बुज़दिल मत बनो। कभी कभी मोहब्बत यकतरफा कुर्बानी चाहती है और उस वक्त ये कुर्बानी तुम्हें देना पड़ेगी। मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगा। और उसकी आंखों ने एक बार फिर सावन भादु का समा बांध दिया। उसने जी भरकर आंसू बहाए और जब आंसू भी खुश्क हो गए तो वो दरख्त के तने से टेक लगाकर उसी रास्ते पर नजरें जमाकर खड़ा हो गया जहां से बाबू और शाजी बस्ती की जानिब गए थे। उसकी आंखें फिर धुंधला गई। आंसू के कतरे उसकी पलकों पर चमके और उसने जोर जोर से आंखें भींच ली। मोती फिसलकर उसके गालों पर से होते हुए जमीन पर गिरे और मिट्टी में जज्ब हो गए। शाजी, मैं तेरे रास्ते नहीं आऊंगा, तेरी खुशियों को पामाल नहीं करूंगा। तू खुश रहे, सदा सुखी रहे। उसने निचले होंठ को डांफू में दबाया और तेजी से पलटकर जंगल में गायब हो गया। शामू दूसरी बस्ती में अपने एक दोस्त के हाथ चला गया। उसके दोस्त ने शामू की बस्ती में जाकर पता किया और आके उसे बताया कि आज से चौथे रोज बाबू और शादी की शादी है। ये खबर सुनकर शामू के चेहरे पर कोई जज्बाती तासुर न उभरा। उसने बड़े सुकून से ये खबर सुनी और 2 दिन के लिए गायब हो गया। फिर जब लौटा तो उसके हाथों में एक लकड़ी का डिब्बा था। इसमें क्या था उसने अपने दोस्त को भी न बताया। शादी वाले दिन वो सुबह ही सुबह बस्ती जा पहुंचा। शादी के हंगामे जोरों पर थे। सारी बस्ती को दुल्हन की तरह, शादी की तरह सजाया गया था।
शाजी के झोंपड़े को फूलों से लाद दिया गया था। वो सरदार के पास पहुंचा। वो शामू के झोंपड़े से बाहर आ रहा था। अरे शामू, तू कहाँ चला गया था? सारे काम मुझे खुद ही निपटाने पड़े, सरदार ने प्यार भरी नाराजगी से कहा। मुआफी चाहता हूँ सरदार, काम ज्यादा ही लंबा हो गया था। अच्छा आओ, काम तो सब खत्म हो चुका है। झोंपड़े में पहुंचकर वो बैठ गए। सरदार खादमों को हिदायत देता रहा और सह पहर तक सारा काम खत्म हो गया। शामू ने सरदार से जिद करके कई काम अपने सर किए और घंटों के काम मिनटों में खत्म कर दिए। खास तौर पर उसने शादी से मुतल्लिक तमाम काम खुद किए। अपना लकड़ी का डिब्बा उसने एक जानिब संभाल के रख दिया था और सरदार से कह दिया कि रुखसती के वक्त शाजी को देगा। सरदार ने बाबू की तारीफों के पुल बांधे और उसे बताया कि सपेरों के जश्न की रात जब शामू दूसरी बस्ती में था, बाबू उनकी बस्ती में निकला था। शाजी और शामू ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और नतीजे में बाबू के इसरार पर उसे ये शादी करना पड़ी। शाम हो रही थी। शाजी को दुल्हन बनाकर झोपड़े से बाहर लाया गया। थोड़ी देर के बाद बाबू अपनी कीमती कार पर आया। उसके हमरा उसके सिर्फ 4 दोस्त थे। सरदार ने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें इज्जत से बिठाया। खादिम शरबत भरे प्याले ले आए। थोड़ी देर के बाद कबीले की हंगामानुमा रसूम शुरू हो गई। रात एक पहर जा चुकी थी जब तमाम रस्मों से फरागत हुई और कबीले के रिवाज के मुताबिक शाजी को बाहू के हवाले किया गया। बाबू और शाजी के चेहरे दमक रहे थे। इतनी जल्दी अपनी मंजिल किसी किसी को मिलती है। शामू सीने पर पत्थर रखे बड़ी मुश्किल से जब्त किए खड़ा था। शाजी दुल्हन बनी थी। यूं लगता था जैसे आसमान वाले ने सारा हुस्न इसे बख्श दिया हो। इसकी आंखों की चमक में कई गुना इजाफा हो गया था। सुर्ख होंठ फड़फड़ा रहे थे, गुलाबी आरिस दहक रहे थे और आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। शाजी जब सखियों के जुर्मट में शामू के करीब से गुजरी तो एक लम्हे के लिए शामू और शाजी की नजरें मिल गई। शामू के हाथों से दामने जब छूटते छूटते रह गया। उसने आंखों में उमड़ती नमी को रोका, फड़कते लरसते होंठों को दांतों में दबाया, कांपते गोशों को भींच लिया, लेकिन उसकी ये दुगरगू हालत शाजी से छुपी न रह सकी। उसने जल्दी से दोनों हाथों में थामा हुआ डिब्बा आगे बढ़ा दिया। शाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए डिब्बा लिया। न जाने क्यों उसके हाथ काम से गए। वो आहिस्ता आहिस्ता डिब्बे को खोलने लगी। शामू तेजी से पलटा और हजूम से निकलकर अंधेरे में गुम हो गया। शामू, अरे शामू, सरदार ने उसे कई आवाजें दी मगर वो अंधेरे की दबी चादर में ओझल हो चुका था। पगला कहीं का, सरदार ने प्यार से कहकर शाजी की तरफ देखा। वो डिब्बा खोल चुकी थी। जब उसने डिब्बे में देखा तो लम्हे भर के लिए उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। आंखें हैरत के मारे फैल गई। सहन में धमाके से होने लगे और उन धमाकों की कान फाड़ आवाजों में उसने एक गुजरे वाक़े का अक्स महसूस किया। उसकी आंखों में एक साया सा लहराया। उसने ख्याल ही ख्याल में एक गुजरा हुआ मंजिर देखा। उसने शामू के हाथों में दूध का प्याला थमा दिया और शामू ने अपनी हैरतज़दा नजरें शाजी के चेहरे पर गाड़ दी। दोनों हाथों से प्याला थामे वो शाजी को प्यार बड़ी नजरों से घूरे जा रहा था और शाजी ने उसे इस्तहा अपनी जानिब देखते पाकर उसे कहर आलूद नजरों से देखा। शामू लरस गया। एक छनाके से दूध का प्याला फर्श पर गिरकर टूट गया। दूध बिखर गया और शाजी उसे कहरो गजब से घूरती हुई झोपड़े से बाहर निकल गई। डब्बे में एक प्याला था, बिल्कुल नया प्याला, बिल्कुल उसी तरह का जैसा शामू के हाथों टूटा था। शाजी की आंखों में उदासी के साए लहरा गए और पलकें नम हो गई। शामू ने उसकी नफरत के बदले उसे अपने दिल का नजराना दे दिया था। उसकी शादी पर उसे दिल का तोहफा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए बेताब हो गए, लेकिन उसने जब्त का दामन मजबूती से थाम लिया। उसने दोनों हाथों में प्याले को भेजा और आंखें बंद करके बाबू के साथ आगे बढ़ गई। ये प्याला मुझे दे दो बेटी। सरदार की बराई हुई आवाज सुनकर वो ठटक गई। उसने रुख फेरे बगैर हाथ पीछे को फैलाया। सरदार ने प्याला लिया और शाजी ने वो हाथ बेंच लिया जैसे कोई चीज उसके हाथ से छूटी जा रही हो। सरदार ने उसके सर पे हाथ फेरा। शाजी पलटकर उसके सीने से लगी। दोनों की आंखों से अश्कों की लड़ियां टूट टूट कर गिरने लगी। फिर शाजी बाबू के साथ कार में बैठकर चली गई और सरदार थके थके कदमों से प्याला थामे अपने झोंपड़े में आ गया। तूने बड़ी देर कर दी शामू, बहुत देर कर दी। वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और एक तवील सांस लेकर कह दिया, तूने मुझे पहले क्यों न बताया पागल। एक माह गुजर गया। सरदार को पता चला कि शामू साथ वाली बस्ती में है। वो खुद जाकर शामू को वापस ले आया। शामू ने कोई हिलो खज्जत न की। वो चुपचाप सरदार के साथ बस्ती में लौट आया। सरदार ने भी गए वक्त का कोई तज़किरा न किया। अब शामू सरदार का नायब था। सरदार हर काम में उसे मशवरा करता। सरदार और शामू के हुक्म में कोई फर्क नहीं समझा जाता था, लेकिन इन सब बातों का मरहम भी शामू के दिल का जख्म अच्छा ना कर सका। वो अब हर वक्त चुप रहता, किसी से बात ना करता। सरदार उसकी दिलजोई करता रहता, मगर जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसने शामू को उसके हाल पे छोड़ दिया। शामू
اگر ساری بستی میں نہ ملتا تو وہ ندی کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا مل جاتا۔ درخت کے نیچے بیٹھا وہ اسی راستے پر نظریں جمائے رہتا جہاں بابو اور شاہ جی، ان کے قدموں کے نشان اس کی محبت کو پامال کرتے ہوئے اسے دکھائی دیتے، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی درخت تھا جہاں اس نے بابو اور شاہ جی کو بیٹھے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ شاہ جی کے لوٹ آنے کی امید میں جی رہا تھا، شاید کبھی شاہ جی لوٹ آئے، کبھی تو لوٹ آئے۔ اسی مبہم سی امید کے سہارے وہ جیے جا رہا تھا، شاہ جی کے انتظار میں، اس شاہ جی کے انتظار میں جو کہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ اسی شاہ جی کے انتظار میں اس نے 3.5 سال گزار دیے۔ بستی کی خوبصورت ترین لڑکیوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن شامو کو کوئی ایسی لڑکی نظر نہ آئی جس میں اسے شاہ جی کی ہلکی سی جھلک نظر آتی۔ اسی لیے وہ شاہ جی کے لوٹ آنے کی امید میں زندگی گزار رہا تھا، اور ایک دن اسے ایک خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی امید بھرائی لیکن عجب دکھ بڑے انداز میں۔ اسے معلوم ہوا کہ شاہ جی لوٹ آئی ہے۔ بابو نے اس پر 1.5 سال تک بے پناہ مظالم توڑے ہیں۔ اس کے پھول سے کومل جسم پر بابو کی سزاؤں کے نشانات ابھی تک اس کی سنگ دلی کی داستان سنا رہے ہیں۔ شامو کا خون کھول اٹھا، وہ بابو سے انتقام لینے کے لیے بھڑک اٹھا، لیکن سردار نے اسے شاہ جی کا فیصلہ سنایا کہ وہ اپنے انتقام میں کسی کو بھی مداخلت نہ کرنے دے گی۔ شامو نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اس نے سردار سے ایک بات منوائی۔ سردار، میری ایک آرزو پوری کرو گے؟ اس نے سردار سے کہا۔ تو کہہ کے تو دیکھ شامو۔ سردار کا رواں رواں اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ سردار، میں چاہتا ہوں کہ اگر شاہ جی کا کوئی کام ہو تو صرف مجھے کہو گے، مجھے حکم دو گے، میں اس کے کام کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اس نے بے باکانہ انداز میں اپنا فسانہ کہہ دیا۔ سردار نے اس کے شانے سے ہاتھ اٹھایا اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے شامو، جو کام تیرے کرنے کا ہوگا وہ صرف تو ہی کرے گا۔ سردار کی آواز بڑی دھیمی تھی، اور سردار وہ خوشی کے مارے دیوانہ سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تشکر کے آنسو، خوشی کے آنسو۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے جھونپڑے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شامو، او شامو، سردار نے اسے پکارا۔ کیا ہے سردار؟ وہ خات کی پشت سے آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف پلٹا۔ شاہ جی سے نہیں ملے گا؟ نہیں سردار، جب وہ پوری طرح صحت مند ہو جائے گی تب ملوں گا، اس نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ زور زور سے ہنسے، خوب کہکہے لگائے اور پھر دل کھول کر روئے، خوب روئے۔ تب اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ بستر پر گر پڑا، وہ ہنستا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے ساری چیزیں ادھر ادھر پھینکی۔ تھوڑی دیر میں جھونپڑا کبار خانہ معلوم ہو رہا تھا۔ اسی طرح وہ ہنستے روتے ہوئے بے حال ہو گیا۔ وہ انجانی سوچوں میں کھو گیا۔ تب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک ماہ گزر گیا۔ تب ایک دن سردار نے اسے بلا کر کہا، شامو، میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، ورنہ اس کام کے لیے خود جاتا۔ حکم سردار۔ وہ سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، شامو، تجھے ایک بہت خطرناک کام کرنا ہے جس میں جان کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ مجھے ایک کام بتاؤ سردار۔ وہ بے چینی سے بولا۔ تو سن، ناگ راجا کا منکا چاہیے۔ سردار نے غور سے اسے دیکھا اور اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے سردار، میں آج رات ہی روانہ ہو جاؤں گا، جیسے تیری مرضی۔ یہ لے، یہ گلے میں ڈال دے۔ سردار نے اپنے گلے سے ایک ہار نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس میں ایک ہی منکا تھا اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جس کے گلے میں ان کے سردار کا دیا ہوا اس منکے کا ہار ہوگا، ناگ اس کے قریب آتے ہوئے گھبرائیں گے۔ شامو نے ادب سے سر جھکا دیا۔ اچھا سردار، اب میں چلتا ہوں، اب تیاری کروں گا۔ ٹھہر شامو۔ سردار نے اسے روکا اور اچانک لعاب انگلی پہ لے کر اس کے ماتھے پہ تلک سا لگا دیا۔ شامو کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا سر بہت ہلکا ہو گیا ہو، جیسے اس کے سر کے گرد کوئی چیز لپٹی ہوئی ہو۔ سردار آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، پھر اس نے اپنی انگلی پر تھوڑا سا لعاب لیا، اس پہ پھونک مار کر اس کے دونوں ہاتھوں پر تلک لگا دیے۔ اب ناگ راجا کا وار تجھ پر مشکل ہی سے چلے گا۔ شکریہ سردار، شامو نے آہستہ سے کہا۔ وہ جھونپڑے سے نکلتے نکلتے رک گیا۔ کیا بات ہے شامو؟ سردار، شاہ جی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا نا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تو آئے گا تو خود ہی مل لینا۔ سردار مسکرایا اور وہ سر ہلاتا ہوا اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے اپنا مہینوں سے ایک طرف لٹکا ہوا پٹارا اتارا، اپنی بین کو اچھی طرح سے جھاڑ پونچھ کر پٹارے میں رکھا اور دوسری ضروری چیزیں بھی پٹارے میں رکھ کر شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہو گئی، وہ اٹھا، سردار نے اسے رخصت کیا۔ وہ اس کے سامنے جنگل کی جانب چل پڑا، لیکن جنگل کی طرف کہاں؟ وہ تو جھونپڑوں میں سے ہو کر شاہ جی کے جھونپڑے کی پشت پر جا نکلا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے سوراخ کے اندر جھانکا، شاہ جی بالکل سیدھی لیٹی سو رہی تھی۔
وہ پہلے کی طرح سرخ و سفید نظر آ رہی تھی۔ اس کی کمزوری دور ہو چکی تھی۔ وہ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ تو سدا سکھی رہے شاہ جی، سدا سلامت رہے۔ وہ آہستہ سے کہہ کر جنگل کی اندھیری پگڈنڈیوں پر غائب ہو گیا۔ اسے جنگل میں بھٹکتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا، لیکن ناگ راجا کا نشان تک نہ ملا۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اسے واپس آنے کی بے چینی تھی، لیکن ناکام واپس آنا اس کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ ان کی سریلی آوازیں عجب سما پیدا کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے اور جھاڑیاں سرسرا رہی تھی۔ وہ شاہ جی کے تصور میں گم ہر چیز سے بے نیاز بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا، سنا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پرندوں کی آوازیں یکایک بند ہو گئی، ہوا رک گئی، ایک خوابناک سی فضا قائم ہو گئی تھی۔ کوئی آواز نہ تھی، کوئی حرکت نہ تھی، ہر چیز ساکت تھی۔ لیکن جلد ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے گرد ایک دائرہ کھینچا، اس میں اپنا پٹارا کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور چھری سے اپنے آگے چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دی۔ ان لکیروں کے مرکز میں اس نے ایک دائرہ بنایا۔ پٹارے میں ہاتھ ڈال کر اس نے چند پیچ نکالے۔ عجیب سی رنگت کے بیج تھے، سیاہی مائل نارنجی رنگ کے، اور شکل بالکل دل کی مان تھی۔ اس نے وہ بیج اس دائرے میں رکھے اور جلدی جلدی کچھ بدبدانے لگا۔ تب اس نے ایک زوردار نعرہ بلند کیا، شوگا ماں، پھر اپنا ماتھا زمین پر ٹیکا اور کچھ پڑھنے لگا۔ پھر خاموش ہو کر تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی، بالکل ویران آنکھیں، جن میں زندگی کی رمق تک نظر آتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ خوف آتا تھا۔ بالکل سرخ اور ویران آنکھیں خوابناک سی کیفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر بین اٹھائی۔ بین کو آہستہ آہستہ وہ ہونٹوں تک لے گیا، اور جو ہی بین اس کے ہونٹوں سے مس ہوئی، جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ بلند ہوئی، جیسے کوئی دبے پاؤں چلا آ رہا ہو۔ پھر کسی چیز کے رینگنے کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی شامو کے بین نے اپنا راگ چھیڑ دیا۔ وہ آنکھیں جھاڑیوں پر جمائے بین بجانے لگا۔ ایک عجیب سا راگ چھڑ گیا تھا، جیسے کوئی درد بڑی آواز میں کسی کو پکار رہا ہو۔ شامو کی نظروں نے بالکل واضح طور پر دیکھا کہ جھاڑیاں ایک مرتبہ زور سے ہلی، پھر ان میں شعلے بڑک اٹھے، جھاڑیاں جلنے لگی اور شامو کی بین کی لے تیز ہو گئی، بلند ہو گئی۔ جھاڑیوں سے آگے تقریباً 1.5 فٹ لمبا ایک سبز رنگ کا ناگ بیٹھا تھا۔ وہ پھنکار رہا تھا، بے چینی سے سر ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ شامو کی بین کی لے کچھ اور بلند ہو گئی۔ ناگ کا پھن لہرانے لگا، دائیں بائیں وہ اپنے پھن کو حرکت دے رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے نشے میں ہو۔ آہستہ آہستہ شامو کی بین کی لے عروج پر پہنچ گئی، تیز اور بلند لے۔ شامو کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ ویران ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، صرف ہاتھ اور گال حرکت میں تھے۔ ناگ کے سر پر صاف طور پر تاج نظر آ رہا تھا، سنہرے رنگ کا تاج۔ جھاڑیوں کی آگ سرد ہو چکی تھی اور ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہی ناگ راجا تھا جس کی ایک پھنکار سے شعلے بھڑک اٹھتے تھے۔ کتنا خطرناک زہر تھا اس کا۔ شامو ہر قسم کے احساس سے بے نیاز بین بجائے جا رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ معمول پر آتی جا رہی تھی، ان میں زندگی کی رمق نظر آنے لگی تھی۔ شامو پسینے میں نہائے جا رہا تھا اور ناگ راجا وہ اپنے پھن کو لہرائے جا رہا تھا۔ وہ اب دائرے سے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ بار بار اپنی زبان باہر نکالتا اور پھنکارتا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ اسے کوئی بے چینی ہے۔ نہ جانے کیسی بے چینی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت تھی اور شامو کی آنکھوں میں گھری ہوئی تھی۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ چاند بلند ہو رہا تھا۔ شامو کے ہونٹوں سے بین جدا نہ ہوئی۔ ناگ راجا کی آنکھیں اب بھی اس کی آنکھوں میں گری ہوئی تھی۔ اب اس کا پھن بھی بالکل ساکت تھا۔ چاند نے اپنی ٹھنڈی اور سکون بخش چاندنی کی کرنوں سے جنگل کو جگمگا دیا، لیکن جو اس کی چاندنی بڑھ رہی تھی، خطرناک لمحے قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر جب پورے چاند چوبن پر آیا تو فیصلہ کن لمحات آ پہنچے۔ شامو کی بین کی لے یکدم تیز ہو گئی، تیز ترین لے اور بلند ترین بھی۔ اس کی انگلیاں بین پر تیزی سے حرکت کرنے لگی اور ناگ راجا کی بے چینی میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ وہ شامو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا، اس کا پھن ساکت تھا، لیکن باقی تمام جسم حرکت میں تھا۔ اس نے اضطراب کی حالت میں ایک زوردار پھنکار خارج کی اور اس کے پھن میں آہستہ سے حرکت ہوئی۔ جو ہی اس کا پھن ہلا، شامو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں لگا جیسے ناگ راجا کی آنکھیں اب اپنی مقناطیسی کشش سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ وہ آگے کو گرتے گرتے بچا۔ اس نے بین کی لے کو اور تیز کر دیا۔ ناگ راجا کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ کیا عجیب منظر تھا! ایک انسان اور ایک ناگ میں مقابلہ ہو رہا تھا۔
हर तरफ सन्नाटे की हुक्मरानी थी, चांदनी फैली हुई थी। उनके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त और झाड़ियां बिल्कुल साकित खड़ी, बिल्कुल द्यो लगते थे। एक दहशतनाक मंजिर था, दोनों की कशिश थी कि एक दूसरे को जेर कर लें। शामू अगर नाग राजा में कब्जे में आकर बाहर जा गिरता तो उसकी दर्दनाक मौत यकीनी थी, और अगर वो नाग देवता को दायरे के अंदर लाने में कामयाब हो जाता तो वो बड़ी आसानी से मनका हासिल कर लेता। अगर नाग राजा दायरे में दाखिल हो जाता तो उसकी सारी ताकत छिन जाती। बहरहाल मुकाबला अरूज पर था और आने वाले चंद लम्हों में फैसला होना यकीनी था। नाग राजा को तो या तो खुद दायरे में जाना था या शामू को बाहर खींचना था। दूसरी बार फिर उसके फन को हल्की सी हरकत हुई। शामू को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा दे मारा हो। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसे एक जबरदस्त झटके का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा गिरता, गले में पड़ा हुआ सरदार का दिया हुआ मनका हरकत में आया। वो उड़कर शामू और नाग राजा के दरमियान हायल हो गया। नाग राजा की कराह साफ तौर से शामू ने सुनी। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे मनके के दरमियान में आते ही उसकी सारी ताकतें ऊद कर आई हों और सारी तकलीफ काफूर हो गई हो। वो फिर घुटनों के बल बैठ गया और बीन की लेब वहीं से बुलंद हुई जहां से टूटी थी। नाग राजा की कराह बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे वो सख्त जख्मी हो गया हो। उसने तड़प कर पीछे हटना चाहा, तभी शामू के सामने रखे हुए बीज अचानक हवा में तैरते हुए उड़े और नाग राजा के सर के गिर्द उन्होंने एक हिसार सा बना लिया। शामू ने देखा कि नाग राजा बेबसी से पहलू बदल रहा है, लेकिन बीज उसके सर पर बिल्कुल रक्स के अंदाज में तैर रहे हैं। फिर वो बीज दायरे की तरफ चल पड़े और नाग राजा इस्तराब की हालत में बीजू की कैद में तड़पता दायरे में दाखिल हो गया। शामू ने एक लम्हे के लिए बीन होंठों से जुदा की और उसकी जोरदार आवाज गूंजी, शोगा माँ, और फिर उसकी बीट ने एक दूसरा राग लापना शुरू कर दिया। बीज नाग राजा के गिर्द रक्स कर रहे थे। अचानक एक बीज ने नाग राजा के सर पे चोट लगाई और फिर रक्स करने लगा। जो ही पहली चोट नाग राजा के सर पर पड़ी, एक हल्की सी कराह बुलंद हुई और उसने अपना सर जमीन पे पटक दिया। उसी वक्त शामू का मनका फिर उसके गले में अपनी असली हालत पर आया। शामू ने अपनी बीन की ले तेज की, ले तेज होती गई और बीचू का रक्स तेज होता गया। फिर उन्होंने नाग राजा के सर पर मुसलसल और जोरदार चोटें लगाना शुरू कर दी। रात आधी बाकी रह गई थी और चांद की चांदनी जोबन पर थी। नाग राजा की कराहें तेज से तेजतर होती गई। वो कराहते कराहते बेहाल हो गया और अपना सर जमीन पर बार बार पटकने लगा, लेकिन बीचू ने अपना काम जारी रखा। फिर नाग राजा अधमुआ होकर रह गया। उसके जिस्म की हरकत खत्म होने लगी, हता कि वो बिल्कुल साकित हो गया। तब अचानक शामू के गले से एक बार फिर मनका उड़ा और सीधा नाग राजा के ताज पर जा पड़ा। नाग राजा के जिस्म में जोरदार हरकत हुई और वो तड़पने लगा। शामू ने देखा कि वो अपने सर को बार बार जमीन पर पटक रहा था ताकि मनका उसके ताज से गिर जाए, उतर जाए, लेकिन मनका तो उसके ताज में जमकर रह गया था। फिर नाग राजा सर जमीन पर पटकते पटकते बेसुध हो गया। अब वो करा भी नहीं सकता था। बीज बड़े आराम से अपने दायरे में पड़े थे। फिर शामू ने देखा नाग राजा का मुंह खुल गया। 2-3 लम्हों तक वो साकित रहा। फिर अपना सर उसने 3 बार जमीन पे बड़े जोर से मारा। तीसरी मरतबा जमीन पर जब उसने सर मारा तो एक चमकदार शय उसके मुंह से बाहर आ पड़ी। फिर वो बिल्कुल साकित हो गया। इधर चांद की चांदनी कम हो रही थी। शामू ने बीन होंठों से हटाई। थोड़ी देर के बाद मनका उसके ताज पर से उतरकर दोबारा शामू के गले में आ गया और हार में परो दिया गया। शामू ने देखा कि बीज आहिस्ता से उड़े और नाग राजा के मुंह से निकले हुए मनके से चिमट गए। फिर वो उसे अपनी कैद में लेकर उड़ते हुए शामू के पास आ गए। शामू ने जल्दी से मनका काबू में किया और बीज जमीन पर गिर पड़े। शामू ने मनका उठाकर उसका रुख चांद की तरफ किया और बड़े गौर से उसमें देखने लगा। मनके में नाग राजा के ताज की हल्की सी छवि नजर आ रही थी। सब्ज रंग का ताज और दोधिया रंग का मनका जिसमें हल्की हल्की नीलाहट और सब्जी का काम माला झला रंग था। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर पटारा उठाया, उसमें से एक थैली निकालकर मनका उसमें एहतियात से रखा और उसका मुंह बांध दिया। थैली पटारे में डालकर वो उठ खड़ा हुआ। रात 1/4 बाकी रह गई थी। उसने एक नजर नाग राजा की तरफ देखा जो बिल्कुल साकित और अधमुआ सा दायरे में पड़ा था। उसने पटारा कंधे में डाला और पलटकर दरख्तों के झुंड में गायब हो गया। वो जल्द से जल्द बस्ती पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वो जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ सुबह से कुछ देर के बाद बस्ती पहुंच गया।